Okay, so again, yesterday we have defined what pharmacology is. Do not forget that pharmacology comes from the word pharmacon, which means drug, and then logy means study. So definitely, pharmacology again is the study of drugs. And then we have also discussed we had also discussed the three names of the drugs kasi ang mga drugs natin, they have at least three names. So we have the chemical name, which will give you the composition or elements or what is in the structure of the drug. And then we have the generic name, which is the abbreviation of your chemical name. And then lastly, we have the brand name, which is given by the manufacturer and is being protected by a copyright. And then after that, we also started discussing the classifications of our drugs. So first, we can classify our drugs using this one, the pharmacologic class, or we also call this the family. So how are we going to group them? We group them in one family if they share similar or the same characteristics. So just like my example yesterday, we have the beta adrenergic blockers or simply the beta blockers, those drugs that end with olol. Diba? You have given examples yesterday. We have metoprolol, propranolol, atenolol, and so on. So they share the same characteristic, and that is their mechanism of action in which they block the beta receptors. So the receptor where they bind inside the body is called beta receptor. So they block it, and then that's the similar characteristics they possess. That is why they are being grouped into one pharmacologic class. So the same is true with the other examples I gave yesterday. We have the penicillins. They share similar structure. When we look at their structure, they have this ring in which common sa kanilang lahat. And then at the same time, they also share the same mechanism of action and how they kill the bacteria. So yesterday also, we listed some examples of penicillins. We have amoxicillin, ampicillin, yung mga higher na mga generations like piperacillin and picarcillin. So that's the last topic we discussed yesterday. Do you have questions, class, about this, or shall we move on to the next one? Walang questions? Okay. So kung wala, let's discuss the other way of classifying our drugs. So we have here the therapeutic class. So yung mga drugs natin, it will be easier for us to study pharmacology if we classify them according to their therapeutic use. So again, if we classify them according to their therapeutic use, we call it therapeutic class. It will be easier for us to study pharmacology. So by chapters ito, when we look at the book, the drugs are being classified according to what disease are they going to treat or kung i-prevent ba nila. So just like antihypertensives, isang grupo yan sila. Though maraming pharmacologic class under this, but silang lahat ay isang therapeutic class lang. So let me give you an example. So, di ba, we have the antihypertensives. Under sa antihypertensives, we had actually discussed the beta blockers yesterday. So, si beta blockers, under yan dito sa antihypertensive. So, lahat ng members ni beta blockers are under here. And then, aside from that, what other antihypertensives are you familiar? Aside from the beta blockers? Angiotensin 2 blockers, ma'am. Saan? Angiotensin 2 blockers. Okay, very good. We call it ARBs.
We call it ARB. So angiotensin receptor blockers. Itong ARBs class, do not forget, itong ARB is a pharmacologic class. Meaning isang family sila because they share the same characteristic. But when you talk about the therapeutic class, all the members of the ARBs are under the antihypertensives. Can you give me an example of an ARB? Sir, Losartan. Okay, very good. If the blockers end with olol, the ARBs end with sartan. So, yung mga binigay niyo, we have losartan. Aside from losartan, we have valsartan. Yes, that's correct. Valsartan. So, aside sa valsartan, losartan, valsartan, what else? Wala na? Wait lang. Okay, so aside sa losartan, valsartan, okay, these are correct. Irbisartan, candisartan, olmesartan, telmisartan, and so on. They are all under sa pharmacologic class called ARBs or angiotensin receptor blockers. So aside from that, sa under pa rin sa antihypertensives, I think I saw something here. Okay. So tama din yan siya, Christine. We have the CCBs. So this is another Diuretic, ma'am. pharmacologic class. Yeah, that is also correct. So later we'll talk about the diuretics. So CCBs first. CCBs are our calcium, sorry, calcium channel blockers. So blocker pa rin sila. So, marami silang binablock inside the body, no? This one is a blocker, the ARBs also, and the CCBs. So, how about the CCBs? Are you familiar with them? Okay, so these are the drugs that end with dipine. So, amlodipine. Okay. Aside from amlodipine, kay amlodipine man dyan ang pinaka sikat among them. Aside from that, okay, tama yan siya. Felodipine, nifedipine, nicardipine. So, tama. Under yan sila lahat sa CCB. So, actually, marami tayong masyadong drugs for hypertension. And then I saw something or wait, ano na lang sa kato. Kinsa to nag-answer og diuretics? Syempre. May Jonabel. nakita lagi akong CCB na hindi Si siya addictive, ma'am. Jonabel, ma'am. Okay. Sige, kay ilaha man ng thesis na. Unsa to, ano? Kinsa to nag-istorya kagay na? Ako, ma'am. Ay, Majeda? Unsa May to? nakita akong ma'am, CCB na hindi siya dipin ang MD. Yeah, dalawa lang na siya ang exception din ha. Diltiazem Ha, diltiazem. at saka verapamil. Oh yeah. Duha sila, verapamil and diltiazem. So they are under the CCBs but their names do not end with dipin kasi iba ilang structure. Though under gihapon sila sa CCB kasi they share similar mechanism of action. So wala lang siya nag-end, silang duha, wala sila nag-end sa dipin kay lahi ang chemical structure nila. Okay, so we have the diuretics also. Do not forget, class, that the first line drug for hypertension is the diuretic. First line, kapag you are diagnosed first time with hypertension, the first drug that will be given to you is diuretic. You have to get rid of the water inside your body para magbaba ang volume ng iyong blood and hindi mahirapan sa flow. So, hindi tataas yung iyong blood pressure. May nakita pa din ako isa kanina na under pa rin sa anti-hypertensives. Yes, Marian. Janica. How do I call you? Nika? Are you raising your hand? Pindot lang daw, ma'am. Okay. So I saw something here sa chat kanina. We have the Ace Eyes. So we also have the Ace Eyes class. Are you familiar with them, Ace Eyes? Nakita ko to kagayon na sa chat.
Yeah, ACE inhibitors. So, sa meaning sa ACE? Angiotensin converting enzyme Okay, inhibitor. okay, very good. Angiotensin converting enzyme inhibitors. So, give me an example of drugs under the ACE eyes. Captopril, ma'am. Okay, very good. ACE eyes, these are the drugs that end with Pril. 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 Yes, they end with pril. So we have ang pinakasikat pud sa ilaha kay si captopril. What else? Benapril. Ansa? Benazipril, ma'am. Yes, aside from that, ay napaday. Enalapril, ma'am. Napaday sa chat. Ramipril, moxipril, yeah. Enalapril, kinapril, yes, that is also correct. Do you have your own memes? May memes kayo? Sa phone, Wala, ma'am. ma'am. Wala may memes. Basig makahulam Phone, mo og ma'am. memes. Sa Phone. mga naibutika na adjud na siya yung memes. Okay, Naa BS, ma'am. Naa? Naa sa National Bookstore ata, ma'am. Memes. Pero ngayon, wala. Wala. Wala nga. Sa ngayon, ma'am, wala. Sa Shopee, ma'am, meron. Kuya, dyan Sa Shopee na lang. can shop everything you Shopee na want. lang ka. Ma'am, may memes man kami na app. May memes na app, no? Yeah. Actually, tama din na. Actually, pag pharmacist ka, dapat na-adjud kay memes. Ha? Kay naman din hatanan ang drugs na available in the Philippines and at the same time kung unsa na mga brands ang available. So, tama po na yun yung gipang chat, no? Perindopril, nag-end sa pril. Under na sila sa ACE eyes. Okay. Yes, Isobel, you're raising your hand. Ma'am, naman good ko yung question. Madunggan ko, ma'am. Samok man good niya mong kapitbahay sa likod, ma'am. Nagsigig video ke. Madunggan Yes, I can hear ako you. Wala man din kami marinig ng noise pag nagkasalita ka. Madunggan na ka. Okay. Kay koan man good, ma'am. Si Papa Manggod ang ihang maintenance, ma'am, is kanang amlodipine lang gud siya, like amlodipine lang gid ang iyahang ang iyang generic name. Tapos kapila na nagmali og hatagod sa iyaha, ma'am, sa isa ka pharmacy, dili na nako mahatagan og kanang amlodipine nga naay halo nga hydrochlorothiazide. Okay. And then, ma'am, giinom to niya, ma'am, kay wala daw sa akong papa ang mga generic team. Kung unsa lagi daw ihatag sa pharmacy, inomon niya diretso. Kapila na siya nakainom, ma'am. Wala ni side effect, ma'am. Actually wala ang man. HCTZ is a diuretic. So, para gihapon siya sa hypertension. Wala, kana lang, mag-iihi mong papa eh. So, kaya nag-inuman siya og amlodipine plus HCTZ. Pero, ansa? Kapila na siya ma'am, nagpalit sa isa ka pharmacy nga naamay kuan, ma'am, naamay ginaingon gid niya kanang amlodipine lang nga generic unya ang ginahatag sa iya, ma'am, kay kanang naay katong hydrochlorothiazide. Kapila na gud siya nakainom ngayong ato, ma'am, nga dili to iyahang maintenance. Man gikulbaan ko, ma'am, kay basig na ay mga other nga side effects, ma'am, ba? Actually, naman yung side effects ang tambal. Kaya lang, dili lang pud nato permintihon kung wala. Kung wala dyan nagireseta sa iya, ayaw lang. Kay wala man siya gitagaan og diuretics, diba? Amlodipine lang man yun. So, amlodipine lang. So, karon imuhan ng ingnon imuhang papa before inomon, basahon sa niya iya inomon. Amlodipine lang, Jod. Ayaw. Ansa? Gahi man gud kay siya ulo, ma'am, kay mag-ingon na siya basta gihatag lagi daw kay tama. Ano ko tan-awan lagi niya, ma'am. Basig dili pharmacist ang naga-dispense. Wala pod ko kabalo, ma'am, kay kapila na siya nagpalit dito. Tama man, ma'am, pero naalang siya to'y time katong nagsige gud ulan, ma'am, kay gikan siya biyahe. Ang pag-abot niya diri sa balay kay ginadala man na niya maski nainom na gud niya. Matingala ko, mama, ngano lahi manig kulay. Tapos wala di ginalantaw sa kong papa bago niya imnon. Sumukay.
Okay, so ikaw na lang magbantay, no? Kung naraman mo sa inyong balay, mabantayan ninyo siya. Pero syempre, kailangan nimo siya i-educate hangtod na mapilit siya sa iyahang huna-huna nga amlodipine lang yun ang iyahang inumon. Ha? Mao pud na ang problema ba basta dili good i-check kung ay basig PA man gud ang naga-dispense, and ang uban man gud na PA basta kay naay amlodipine mao na to. Pero wala sila kabalo na combination drug di ay siya. So naa siya ay HCTZ na dugang. So kani manggong diuretics, kung mahimo naman gud na siyang combination drug, naapod na siya way kung paano siya inumon. So kay dili man siya mao ang gireseta, kailangan um kailangan di lang kay na ko na distract ko sa nitingog, wait. Okay. So again, balik na dito sa amlodipine ha. Amlodipine jud na siya. I-educate jud nimo imuhang papahantod mapilit na sa iyahang ulo nga kana lang jud ang iyahang inumon. Kay naay way kung paano inumon kung nahimo na siya og combination drug. Nga? Kay kanira bang HCTZ napod siya yung sarili niya nga side effect, pero ang effect gud niya masige gud na siya pangihi imong papa. I also saw something alpha blockers. So included ang alpha blockers. So duha na sila actually, alpha blockers and then beta blockers. Under silang tanan sa mga antihypertensives. Are you familiar with the alpha blockers nato? Do you know kung saan yung mga alpha blockers nato? Wala? Walay naka-familiar unsa ning atong mga alpha blockers. Okay, these are the drugs that end with zosine. Ay, akala ko in. Zosine. Ano siya? Prazosine, terazosine, doxazosine. Okay? So, mana sila mga drugs nag-end sa zosine. And then, napag ko'y nakita kagain na natabon-tabonan na manggod no, balikan ako ba kung na-adjud ba to'y nag-send. Yeah, na-adjud. Si Christine da ito no. Actually, included din ha itong mga vasodilators. Pero seldom lang nato ni ginagamit for hypertension ang vasodilator. Naadyo na siya yung kanang bitong parehas atong kay beta blockers. Ingon ko sila nag-end sila sa ulol pero naalay mga exceptions. So like carvedilol, dili man to siya ulol no. Sa sa CCBs na yun ko kagaina, they end with dipine, but we have exceptions like verapamil and diltiazem. That is also true with the alpha blockers. So naapod jud mulahi din ha. Actually napagani na isa, we call it tamsulosin. Ayan, tamsulosin is another alpha blocker, but it does not end with susin. So I don't know if you are familiar with DuDART. So, pero this is a combination drug. It contains tamsulosin. So, ano ni sila? They are actually drugs for hypertension. Kaya lang nag-shift nila hang gamit karon sa BPH, benign prostatic hyperplasia. Yan. So, kani sila class ha. For example, I will give you drug. Like, I will give you amlodipine. If I ask you what is the pharmacologic class of amlodipine, you should know that it is CCB, calcium channel blocker siya. But if I ask you what is the therapeutic class of amlodipine, dapat ang answer ana kay anti-hypertensive. So I hope clear na siya. So what are the other examples of our therapeutic class? Ansa? Anti-gout. Yeah, anti-gout. Sige.
Yeah, pwede na siya. This one is a therapeutic class also. So, unsa atong mga drugs for gout? Huh? Wala, unsay drugs na to sa gout? Are you familiar, class? Apil ba dira ang kuan ma'am mga NSAIDs? Well, actually, NSAIDs can also be a treatment for gout, pero for ano lang siya, pain and inflammation. Gout manggod is caused by increase in uric acid in the body. So pag gusto ka anti-gout na specific for uric acid, dito jud ta sa mga anti-gout na to, like um kalimutan ko sa pangalan. Mga Allopurinol. urinol, mga ana. Mao na to ang mga anti-gout, and then we have the colchicine kana anti-gout din natin siya. Tama po na siya, probenecid. We can also use Sara the corticosteroids, pero the corticosteroids are also ano lang siya, anti-inflam. Kana. Yes, mga uricosuric agent. Kanang madyada, uricosuric agent, na sila kanang pharmacologic class na niya. So, ang iyahang therapeutic class kay anti-gout. Yan. So, diri sa mga common na mga drugs like Antipyretic. gamay lang ato antipyretic man good. So, let's have the antibiotic, antibacterial antibiotics. Ayan. Antibacterial antibiotics. Unsa akong giingon sa inyo yesterday? When you say antibiotics, these are substances that we obtain from microorganisms, and that they are also capable of killing or preventing the growth of other microorganism. So my example yesterday was penicillin. It was discovered by Alexander Fleming accidentally when he was studying something, tapos um, nag-study siya actually bacteria, and then nagkaroon ng contamination, and that contamination is a fungus. So nakita niya na around the fungus kay nagkaroon og zone of inhibition, 'di ba? When you say zone of inhibition, meaning nagkaroon og kanang sidal na effect. So nakita niya dito nga ang fungi di ay nato makapatay siya og bacteria. So the name of the fungi is Penicillium notatum. Siya, so gikan siya sa fungi niya, kaya niya mag-kill og bacteria. Kapag kaing-ana ang case, antibiotic atong tawag. Pero kapag ang drug na is synthesized inside the laboratory, meaning chemicals, purely chemicals lang synthesized inside the laboratory, tapos antibacterial ang iyahang action, we call it synthetic antibacterial agent. So dili nato siya pwede tawagon og antibiotic. So ako ang example yesterday are the quinolones or the fluoroquinolones. We have examples like ciprofloxacin, and then levofloxacin, kana sila mga floxacillin nag-end. Levofloxacin, ciprofloxacin, and so on. Okay? Lang ha. Okay. Mag-CR sa ako. So mag-CR break na lang takajod. 5 minutes lang yun. Okay? So, let's continue. Let's have some examples under the therapeutic class called antibacterial antibiotics. So yesterday, naghatag ko sa inyo under ni dinhi ang penicillin. So penicillins, this is a pharmacologic class, pero under siya sa antibacterial antibiotics na therapeutic class. What else? Pa example sa atong mga antibacterial antibiotics.
Amoxicillin. Yeah, amoxicillin is under. Asa naka-under ang amoxicillin? Sa penicillin. So, under niya siya sa penicillin. Aside from that, wala na? Ampicillin, ma'am. Ampicillin ay Yeah. Ampicillin. Under gihapon na siya sa penicillin. Amoxicillin, ampicillin. Cephalosporins. Okay. Sige, let's have another pharmacologic class under sa antibacterial antibiotics. We call it cephalosporins. Kani siya again, cephalosporins. This is a pharmacologic class. Pero iyahang therapeutic class kay antibacterial antibiotics. Cephalosporins. Give me an example of a cephalosporin. Cefaclor. Cefaclor, very good. Cefaclor. What else? Pinakasikat, ma'am, cefalexin. Yes, pinakasikat cefalexin. Mo na yung musunod. Cefuroxime, ma'am. Okay, cefuroxime. That is also correct. Mga ilado kayo, char. Yes, kay pero may pangguda siya ginaano. Ceftriaxone, ma'am. Nahatag. Yes, ceftriaxone also. So, daghan na to no, cefalexin, cefaclor, ceftriaxone, ceftazidime, apil na sila tanan, cefixime, mga ano na to na sila, cephalosporin. Cefazolin. Yes, cefazolin. Okay. Na ako nakita diri sa gitchat. Cefipime is also correct. Sige. Majeda, that is correct, but monobactam is another ni siya nga pharmacologic class under the antibacterial antibiotic. Are you familiar with the monobactam, Majeda? Sa example sa atong... Kita ko lang yun sa ma'am. Ano? Ko na mahanap kung saan ko nakita. Nawala yung copy ko, ma'am. Kita ko lang siya, ma'am, sa list. Sige. How about the others? Are you familiar with the monobactam? Micro, ma'am. Micro. Sige, unsa man ang example sa monobactam? I-discuss niyo na kay Ma'am Eroy. Si Ma'am Eroy ba yung micro? Si Madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Madam, ma'am. Monobactam. Aztreonam? Okay. Very good. Ay, isulat na ako para ano. Aztreonam. Astreonam. Ayan. Trono na niya. Yeah. Trono jud na niya. Yaha jud na ang micro. But actually, gusto gud ako na siya nga subject, pero trono man na ni Madam, so dili nimo na siya pwede kwaon sa iyaha. Okay? Kani sila no po, parehas man ni sila og mga mechanism of action, silang tatlo. Nalahi lang na ilahang pharmacology class kay lahi-lahi silag structure. So like kung penicillin, igawas man ni siya sa amo ang board exam. Pag mutanaw ka sa paano nimo ma-identify na penicillin na siya, tanawon nimo iyang structure, makita nimo ng balay ni Superman. Kana balay ni Superman na naay garahe. Kana. Pag makita nimo na sa iyahang structure, that is penicillin. So, paano si cephalosporin? Si cephalosporin, balay lang siya, dili siya balay ni Superman. Balay siya, tapos na siya'y underground. Tapos naapod siya'y garahe. Na, ano siya ang structure ni cephalosporin. Di na lang sila nagka-lahi-lahi. Tapos, si monobactam means ano lang ni iyaha, beta-lactam ring lang ang nasa iyaha. So, kani siya. Garahe lang ang nasa. So, diha sila nagka-iba-iba. So, yan yung monobactam, ma'am. Uy, walay balay. Oh, wala siya balay. Saan man ang mga Ha? Or lang kasi meron sa kanya, kaya kailangan niya ng garahe. nag-boarding house lang siguro. Charot.
Rent lang siya ba? Karoon lang ako nakahuna-huna o nag-boarding. Apartment. Yeah. Apartment na, ma'am. Studio type. Oo, yung lang siya ang structure niya. Actually, what makes them antibacterial is this one, this structure. So, kana siya. That is called the beta-lactam ring. So, ang nag-separate na sa ilaha kani and then kani siya wala. Okay? So, under na sila sa antibacterial, antibiotics. Pero actually, daghan pa kay tag antibiotics ha. Apatay mga kanading mga erythromycin. So, wala man na sila, dili man na sila under dinhing sa tatlo. So, Macrolides. si si erythromycin under na siya sa macrolide. So that's another pharmacology class. Macrolide from the word macro dako kay na iyang structure. So pero under gihapon siya sa isa ka therapeutic class and that is antibacterial antibiotics. Questions so far about sa classification sa drugs? Wala? Gusto mangutana. Sige, mag-proceed ta. Okay, so what are the sources of our drugs? We have, syempre, number 1, the plants. So, muna siya, pag mag-thesis, most of the time, ang ginakwaan jud og tambal, magsugod jud siya sa plants. Pero that is not limited to plants only. We also have drugs coming from the animals and even coming from our minerals. Sige, unsay drug ang inyo nabalan nga gikan sa plant? Lagundi. Lagundi. Okay. What else? Ano? Lagundi. Sampung, ma'am. Ay, MX3 Sapukan. sa prutas. Kanang sige, I will Tama yan, ma'am. Ampalaya plus. Charot. mga herbal preparations na sila, no? How about those drugs Splina, ma'am. Ha? Splina? Ay, splina ba yan? Ano sa daw? Spirulina. Splina? Ay, Splina at spirulina. Okay, Yung mga pait, good, ma'am. but do not forget, class, kinakanang inihaw mga ginapang-ingon na mga ampalaya, mga spirulina, they are food supplements. How about drug na jud na ano na jud siya kanang accepted, approved as a drug for a certain condition. Ay, okay. Oregano, ma'am. Oregano is still herbal preparation. Spirit, So, kanang drug na jud siya, nga gikan siya sa plant, so tama ning nasa chat ni Isobel, morphine. Di ba? Morphine is a drug, but Aspirin. its origin is a plant. Si pangalan sa plant? pop. Yung may pop man yung pop. Ikaw sa taero. Blessing. O yung sa gikan ng morphine. Si pangalan sa plant? Ilista sana ko ni B. Sige, morphine ug codeine parehas man na sila gikwaan, no? And then, yeah, caffeine also comes from the plant. Put in poppy, ma'am. Yeah, opium, poppy. What's the scientific name? Papaver somniferum. Okay. This one comes from the opium poppy. The scientific name is Papaver Somniferum. somniferum. Kalibot na. Sumbong tamo kay Ma'am MJ, gikalimtan na ninyo iyahang lesson. Sige. Ma'am, tama naman niya po ng papaver, ma'am. 1/2 lang, Papaver somniferum. So that is also the same thing with codeine. They share the same origin. That's the plant Papaver somniferum. How about the caffeine? Caffeine is considered as a drug. Sige, kuha na to sa caffeine. What's the Coffee. scientific name? Coffee arabica. Coffea? Arabica. Sa isa, duham na sila, di ba? Iyo, bro, kakao. Ako naman. Coffea robusta. Ano na nag-answer? Digoxin and digitoxin. Isa lang na sila pero nata, ma'am. ginagamit na to jud ang digoxin kay remember this one is toxic. So digoxin comes from digitalis Lanata. lanata.
So mo ni siya kung ginamin nga kanang gikan jud sila sa sa plants, and then they are approved as drugs na. Katong ini mga ginaingon nga ampalaya, mga herbal preparations pato nato sila. So though we can use them, pero wala di ba sila approved therapeutic claim. And then atropine. Asagi ka ng atropine. Atropa belladonna. Okay, atropa belladonna. Belladonna. Sa meaning sa belladonna. Sa meaning sa belladonna, class. Wala. Wait lang ma'am, nabasa man ako ni. Aha. Basta natin shade, ma'am. Beautiful lady daw. Okay, the English name of the plant is Beautiful lady. deadly nightshade. Pero ang meaning sa belladonna kay beautiful lady. Beautiful woman. Bella means beautiful, and then donna means lady. Lady. Belladonna. Anong gitawag man nag belladonna be? Ang atropa belladonna. Are you familiar with the history why it is? Nagalaki daw yung pupil something dito, mama. Okay, tama. Long time ago, we don't have the so-called, ginabutang contact lenses sa mata. This is the first contact lens. The ladies sa unang panahon, if they want to become beautiful, they wanted their eyes to be larger or bigger. So, ang ilang ginahimo, ginapatuluan na nila og deadly nightshade. Kay sa unang panahon, pag dako kag mata, guwapa ka. So, mao na siya, atropa belladonna. And then, ang action man jud good ni atropine is to dilate the pupils. So, pampadako siya og pupils. So, again, these are examples of drugs coming from our plants. So, ang katong aspirin na na-mention, aspirin is a synthetic one. So, dili siya gikan sa plants. Okay, let's move on sa animals. Are you familiar with drugs coming from the animals? Naamoy Mga vaccines natin, ma'am, na iba. Saan sa? Oh my God. Mga vaccine. Insulin. Mga? Insulin. Mga vaccines daw, Ay, ma'am. vaccine. Ma'am. Okay. Okay, sige, kay let's, although dili man dyan na animal, no, ang mga atong mga bacteria, pero sige, vaccines are coming from bacteria and so dili dyan na siya animal. Sige, tama na Majeda. Ang pinaka-example dyan nga gikan sa animal, kay ang atuang insulin. So, kanang ginahatag nato sa atong mga diabetic patients na insulin. Pero, dati lang na siya, dati lang. So, si insulin man good comes from the pig sa una, sa baboy. Baboy siya gikuha sa una man good. Pancreas, ma'am. Pancreas ng baboy. Yeah, they copy the insulin. I mean, they extract insulin from the baboy. Kaya lang, since dili jud siya insulin sa tao, ilahat to siyang gibag-o karon kay na ay mga kanang adverse drug reactions or allergic reactions sa body, and at the same time we have religious considerations. So just like sa mga mga Islam, unsa gani tawag ana Majeda? Haram? Ay, tama ba ko? Haram, ma'am, haram. Okay. Kana no, so karon ang insulin nga ginagamit nato is coming from the human na. So animals gihapon kay under gihapon ta sa kingdom animalia. Okay. So daghan na kay mo og gihatag no. So tama na siya, cod liver oil, lanolin. Kana gikan na sa atuang mga animals. And then minerals also, syempre daghan kitag minerals ginagamit karon. We have the ferrous sulfate, Magnesium sulfate. Okay. Sodium bicarb. Yes, sodium bicarb. Aluminum hydroxide. Yeah, aluminum hydroxide, antacid. So nata daghan ta og ginakuan og
drugs. Pero ang old-fashioned medicines dyan nato, kay gikan jud sila sa plants and most of the time kay kanang mga concoctions lang siya. Concoctions, decoctions, infusion, mga ginapabukalan na mga different parts of the plant. So it can be the leaves, the roots, the bulbs, and again other parts of the plants. So daghan man gud ta og phytochemicals. So you have this sa inyuhang pharmacognosy. We have a lot of phytochemicals found in our plants na responsible for their pharmacologic use or uses. So the number one phytochemical responsible for pharmacologic action are the alkaloids. So alkaloids dyan na ang the most active component of the plants and most of our drugs are actually alkaloids. So you will know na alkaloid na siya kay mag-end na siya sa INE. Parehas sa atropine, from Atropa belladonna, nicotine, from Nicotiana tabacum, and then we also have morphine from Papaver somniferum, mga alkaloids na sila. So they are bitter plant principles, they are nitrogenous compounds from our plants. They are supposedly toxic, but actually some of them have pharmacological uses. So mo to ang mga examples nato. And then we also have glycosides. Na-lesson ninyo ni sa inyong PCOG, no? Tama? Tama ko o mali ko? Group. Group, ano lang ma'am, group work. Oh, okay. So, do not forget that these are our plant constituents or phytochemicals. Number one, alkaloids. These are again the components ng ating plants with nitrogen in their structure and they are the most active in terms sa pharmacologic na use. So mag-end na siya sa INE. Tapos, we also have plant constituents called glycosides. Si glycosides naman, these are the plant constituent with sugar in their structure. So most of the time it's glucose, but it can be other sugar also. So na siya sugar part and napod na siya non-sugar na moiety or part sa iyahang structure. And the one responsible for the pharmacologic use of the glycosides are the non-sugar portion sa iyahang structure. So example sa glycosides na ginagamit nato sa as drug is the digoxin from Digitalis lanata. Okay, Digitalis lanata. Katong Digitalis purpurea class, di ba duha man ni sila no, Digitalis lanata, that's the source of digoxin, and Digitalis purpurea is the source of digitoxin. So para ni sila sa heart, para magkusog ang contraction sa heart. So definitely we give them to patients with heart failure. So kaya lang, digoxin na itong ginagamit kasi digitoxin from the name itself is toxic and it has a very long half-life. So pag may yung taga-half-life ka ng katunga na apa sa body, ang time wherein the half sa dose nga mong giinom na apa sa sulod sa body and then the other half will be excreted. If I'm not mistaken, digitoxin has a half-life of at least 190 hours. So kapag kaingato nakadugay, magstay ang drug inside the body that is already considered toxic. So mo na nga digoxin atong ginagamit. Questions, class? Sige, yaw-yaw din, no? Mao ni siya nga naulahigid ni siya ang pharmacology. You have to finish first year PCOG kasi daghan kay taog drugs nga coming from our plants. Question so far? Wala? Okay, so another plant constituent. You just raise your hand if you want to say something. Another plant constituent is the gums. So
ang gums pud nato syempre sa plant gikan, and then ang action jud sa gums kay they have the ability to attract and hold water. So ang gums nato dili sila kanang active pharmacologically, but they are used as pharmaceutical excipients. So if like ginagamit sila as a suspending agent or emulsifying agents for us to make dosage forms. So, di ba pag dili siya active ingredient, we call them pharmaceutical excipient. And ang isa din ha kay ang atuang gums. We also have resins like ang resins manggod is kanang ano ni siya byproduct from the volatile oils. So volatile oils pagka i-process siya sa plant, ang ending niya mahimo siya og resin. So daghan pud ta og resins just like the resin we can obtain from the pine tree na sap. Ginagamit siya as local irritants or laxative. So, example lang na siya sa resins nato. Okay, sige. And then we also have oils. So, diba sa pharmacognosy, we have two types of oils na ma-obtain nato sa atuang plants. We have the volatile and the fixed oils. So, from the name itself, mabalaan nato na paspas mag-evaporate ang atuang volatile oils. And the one that will leave grease like on paper are the fixed oils. Yan. So, unsay example sa atong plant nga ginakuhaan nato og fixed oil? Are you familiar sa mga plants nato nga ginakuhaan nato og fixed oil? Kanang oil nga dili mag-evaporate dayon, sa balaan ninyo. Apil bang eucalyptus oil? Eucalyptus oil is under sa ano na siya, volatile oil. Under na siya sa nag-volatilize. Coconut. Coconut oil. Sa Claire? Coconut. Yes, coconut What oil. oil, ma'am? Argan. Yeah. Olive oil. Sesame oil. Olive, ma'am. Tama, olive oil, sesame oil, they're all fixed oils. Kana. Cottonseed oil. Unsa daw? Cotton seed, yeah. How about the volatile oils? What are the oils nga makuha nato sa plant na nag-volatilize dayon? Are you familiar sa mga oils na nag-volatilize? Peppermint. Yeah, peppermint. And then, kanang sa tanglad, gani, sa simbupogon, ano po na siya? Lemongrass. Seal oil po na siya. Ang katong sa mani, how about ang oil sa mani? Arachis oil. Fixed or volatile? Volatile, wala? Yeah. Ang arachis, ay sorry, arachis di akong akong ginatanong mo ng thymol. Okay. Ang arachis is a fixed oil. Ana. Na-obtain na unta ninyo na siya kung nag-ano lang ta. Nag-experiment lang unta mo sa Pico. Wanoon mo kahimo sa inyuhang wine. Ug sa inyuhang perfume. So, Masakit po loob ko, ma'am. So, class, ang ginagamit nato to make perfume are oils that are volatile or volatile oils. Yan na. So, these are the examples of mga plant materials that we can use as drugs. And then, sa animals naman, na-mention na to kagaina, no, we have insulin. Insulin is a hormone. So, sa tao na siya karon ginakuha. And then, oils and fats, syempre, usually fixed. Tama itong giingon ni, kitsa ito nag-ingon kagaina o cod liver oil. And then, included also, coming from the animals are the enzymes such as pancreatin and pepsin, and ang mga vaccines nato. So, vaccines are obtained from microorganisms. They can be killed or modified or attenuated or part lang sa microorganism.
And then ang mga coming from our minerals, we have iron, iodine, and then we have Epsom salt. And down to DNA, we now have drugs that are being produced inside the laboratories. Pwede siya chemicals, pwede po siya DNA, just like the insulin. Karon ang ginahimo na nila is just they copy the DNA ng insulin sa tao and then gina-inject na nila dito sa bacteria, most likely the E. coli. The strain sa E. coli nga wala naga-cause og sakit, i-inject na nila dito ang DNA sa insulin from a human person, and then padaghanon nila ang bacteria, and habang nagadaghan ang bacteria, nagadaghan po, nagakopy po og DNA sa insulin, and then they will just extract it, and yun na ang insulin na ginagamit natin nowadays. So, hindi na siya coming from the animal. Yeah, oo, Alhaida, that is considered also as a drug. Yan, venom, anti-venom, galing pa rin sila sa animals. Yan. Questions, class? Wala. Sige, so how are drugs administered? So you are very familiar with this. Buccal asa ginabutang. We are talking about routes of administration, ha? Paano na to sila i-administer? Asa ginabutang ang buccal? Sa mouth. Asa dapit sa mouth? Sa wall, sa wall. Say wall. Asa dapit ang wall? Sa gilag. Sa wall ng mouth, ano yung tawag yan? Yeah, like pockets here, sa gilid, no? That's the buccal. How about sublingual? Bukod sa dila. Ang sublingual sa baba ng dila. Ang translingual Sa taas. sa taas. Yes, tama yan, sa taas. Ang sublingual sa baba, ang translingual sa taas. And then we have gastric na route of administration, intradermal, IM, IV, and syempre oral. And then we have rectal and vaginal. So most likely these are the suppositories. And then boogies also. And then we have respiratory, kanang mga inhaler nato. Subcutaneous, it's under the skin, sa may fats banda. And then we have topical. Yan. These are the routes of administration of our drugs. Okay? So let's have the nature of drugs. Mag-break ta later. Later ang tatawid. The nature of drugs, let's discuss the general principles of pharmacology. So since first year pa mo, ipa-define na sa inyo ha unsa ang meaning sa drug. So when you say drug, these are any substances na it can cause change sa isa ka living system or sa biologic function through its chemical actions. So ang mga drugs nato ginagamit nato to prevent, to mitigate, to treat, or to cure diseases. We can even use drugs to diagnose diseases. Yan. And then we have types of drugs, class. Drugs can be called agonist. Agonist ang tawag kapag ka-activator siya. Meaning, i-activate niya ang isa ka biologic function. So, ang requirement for the drug to be able na matawag siyang agonist is kailangan it has an affinity to the receptor and at the same time intrinsic activity. Pag sinabing affinity to the receptor, kaya niya mag-bind sa isa ka receptor inside our body. And aside from binding to the receptor, it can activate the receptor na siya'y intrinsic activity. That's activating the receptor, activating the biologic function. Yan. Nasabtan, class, ang agonist.
nga drug. That's one type of drug class, agonist. And then, wala question sa agonist. Let's have the another type of a drug, antagonist. So, mao ni atong ginatawag og inhibitor. So, ang requirement lang para mahimo siyang antagonist is it has affinity only. Meaning, antagonist siya kapag kaya niya mag-bind sa receptor. Pero, dili niya kaya i-activate ang receptor. Wala lang, nag-bind lang siya dito. And then, walay activation sa receptor, walay activation sa biologic function. Instead, na-inhibit na noon niya ang original drug or original substance sa body nga nagabind ato nga receptor. So, I'll give you an example. Ayan. So, for example, class, this is your cell. And then, this one here, Pacman, maguro niya akong drawing. But anyway, this one here is the receptor, for example. So, naadyo na siya yung original drug nga mag-fit in diha sa iyaha. Excuse me ha. Okay, we're talking about the antagonist. If this one is a cell, you have the receptor here. We have an original drug called ligand. Siya talaga yung originally nagbabind dyan sa receptor. Now, if you take a drug that is considered as an antagonist, for example, this one is an antagonist, so, meron siyang affinity. It can still bind to this receptor, but it cannot activate that receptor. Therefore, it cannot cause a biologic function to be activated also. And tinatawag siyang inhibitor kasi na-inhibit niya na itong ligand sa pag-bind dyan sa receptor na yan. So, yan yung antagonist. Do you have questions about agonist and antagonist? Wala? Should I continue? Wala na, ma'am. Sige. Okay, so we are talking about receptor, no? Kay dito man na ang ato ang drug mag-bind. So pag moingon kag receptor, it's any molecule, it's a specific or basta any na molecule na makita sa atuang body that can play a regulatory role sa biologic functions natin, and at the same time it is where the drug molecule interacts. If nagbabind dyan ang drug natin, ang tawag dyan receptor. So pwede any molecule siya. It can be a protein, it can be a carbohydrate or a fat, a lipid, as long as the drug can bind to it and meron siyang mga ginagawa na regulatory function inside, then that is called a receptor. So, meron din tayong tinatawag na chemical antagonists. So, ito yung mga drugs natin na hindi kailangan ang receptor for it to have an effect inside the body. So, again, these are drugs that do not really need receptors, but it may act or it may interact directly with other drugs inside the body. So let me give you an example of a chemical antagonist. We have our antacids. Our antacids class don't need receptors inside para mag-cause siya ng action. Instead, antacids will react directly with our gastric juice or the acid in the stomach. So magkakaroon siya ng neutralizing action. So the action is called neutralization. So direct ang kanyang pag-react with the acid, neutralize niya. Therefore, you will be relieved with the hyperacidity or yung mga GERD na tinatawag
yung mga condition na yon, magkakaroon siya ng effect sa body. Pero again, walang receptor na involved. So, hindi mo siya pwedeng tawagin na automatic agonist or antagonist. Kailangan specific tayo. We call it chemical antagonist. Questions, class, about chemical antagonist? Wala? Ma'am, si antacid ginainom before magkain or after magkain? Saan sa? Ginainom si antacid, ma'am, before magkain or after? Actually, pwede man na siya both. It's 1 hour before meals and 2 hours after meals. Pwede po. Depende. So, ang time interval lang sa imuhang pagkaon. So, pwede siya both. Anything else? Wala na? Sige. So, class, we have drugs that can be synthesized inside the body. Kanang kita mismo ang nagabuhat. So, example ana ang kanang ato ang mga hormones. So, example, insulin. Insulin is a drug but it is being synthesized by our body. Pero pag kulang na, that's the time we get drugs from the outside source. So kapag it's outside the body, we call it xenobiotic. Xenos means stranger. So it's a stranger sa ating body, hindi siya ginawa inside our body. So pwede siya, pero ang drugs natin pwede both. Coming inside and synthesized outside the body. Now, how about the poisons? Poisons are also drugs, but ang most likely mahulog na exclusive ilahang effect. Exclusive ang ilang effect kay harmful sa body. So, poison ang tawag ana. So, 'di ba na-mention ako last time, drug, ang difference lang sa drug and the poison kay ang dose. So, that's according to Paracelsus. So, pero drug gihapon siya tawagon, kaya lang harmful lang, exclusively harmful lang iyahang effect. Unlike other drugs that we use inside the body, no, kanang gina-treat nato sa atong mga diseases, na sila'y good effect kasi again, pwede sila maka-prevent, pwede sila maka-treat og sakit. Though naapod sila bad effects, pero mahimo lang na siya poison kapag wala siya good effect inside, exclusively harmful lang iyahang effect. So, sa example sa atong mga poison. Sa example sa poison, kanang harmful lang jud, wala gyud siya wala gyud siya good effects inside. We have the cyanide, right? We don't consume cyanide. Wala na siya good effects sa body, so instead makapatay siya. So poison jud ang tawag sa iyaha. Now, how about the toxins? Pag toxins class, these are also poisons pero of biologic origin. Meaning, pwede siya gikan sa plants or sa animals, basta from living things pud siya gikan. And then naa siya harmful effects sa body. Ang tawag na to ana again kay toxin. So it is we differentiate it from kanang mga inorganic poisons nga dili sila gikan sa living things like sa mga minerals nato, mga heavy metals. So diri ni sila under sa poisons gyud, mga inorganic poison, pero pagikan sa biologic origin, toxins ang tawag ana. Questions, class? Wala? Sige. Let's continue with the physical nature of our drugs. So, since drug is also a matter, it can also exist into three
phases or states. Pwede siya solid, pwede liquid, pwede din gas ang ating drug. So, we have a lot of solid drugs like aspirin, atropine, mga paracetamol, mga solid na sila tanan. But actually, we also have liquid drugs like nicotine. Class nicotine is a liquid. Liquid na siya. When you really want to isolate nicotine from tobacco, pag ma-isolate na mo siya, you will see there na liquid siya, dili siya solid. And at the same time, syempre, ethanol. So, ethanol is also considered as a drug. It is actually the most widely abused recreational drug. So, most widely abused. Gina-abuse siya. Nahimo siyang pang party-party na drug. Pero actually, when you ask me what's the good effect of ethanol inside the body, it has no good effect. Wala gid siya. Pag basahon nimo sa mga libro, just like the nicotine, parehas na silang duha. Now, when you read books, unsa ang good effect niya sa body, actually wala. Wala na sila good effect. Ay, dili di sila good for the heart, ma'am. No, nicotine is Ethanol, ma'am ba? no, not also. Ethanol is not good for the heart. Ah. Ethanol is not even advised to persons with heart failure. Ang nicotine jud kay ang harmful effect jud sa nicotine kay cardiovascular, meaning it can damage the heart, it can increase your blood pressure. Take note that ethanol can cause ganing accumulation of fats inside the body. So, number one good nga makita ninyo nga effect ni alcohol is the kanang beer belly nga ginatawag. Di ba mo dako ang tiyan sa mga palahubog, no? Kay mo na pud ang effect sa alcohol, it can cause accumulation of fats. So, managhan dyan na imuhang fats inside. And then, what else? So, wait lang. May nag-message. So, ma'am, ang gusto magpataba, ma'am, mag-inom sila ng alcohol. Belly fat, gani no, belly fat. Ang laksan mo lang maglaki. Tiyan. Sa tiyan. Specific ang accumulation of fat sa tiyan. Lain po kayo. Payat ka, bless, pero dako kag tiyan. Ganahan ka, payat ka. Mahilaan kag buntis permi bless. Actually, Dito kon, ako, Jud. butiti po. Ako imuha. Gahi pa dyan na ilang tiyan, ma'am. Yes, gahil lahang tiyan. Actually, accumulation of fats, gina siya. Specifically, sa tiyan. Karoon na siya centripetal obesity. Ang tiyan ang mudako for ethanol. Possible. Ethanol, pag ma-reach nimo ang iyang toxic level sa body, naadjud na siya toxic level. Labi na ka ng grabing party-party, no? Tapos, lahi-lahi na ng mga liquor ang inumon, tapos hard pa jud. When you say hard manggod, ang iyang alcohol content taas. Dili pareha sa beer, na beer contains 5% alcohol only. Pero pag ang imuhang giinom na kay kanang mga whiskey, mga 60% alcohol na sila. So imagine the difference. Tapos daghan kaayo imuhang giinom. Possible manggod na siya na ma-reach nimo ang toxic level sa alcohol sa inside the body. So pwede siya magkaroon og mga harmful effects. Not really sure with the aneurysm. Ang akong balaan sa aneurysm kay ang cocaine. Cocaine can trigger aneurysm. Shabu can also trigger aneurysm if ma-reach na niya ang as in toxic level. Pero I'm not sure with the alcohol if it can really, maybe pwede siguro siya pero kanang taas na kaayo nga dose. Pero some other drugs, I believe, and nabasa na ko na siya na pwede siya maka-trigger og aneurysm. So, dili ta pa sobra og palahubog ha. Sagulo na ninyo inyong ginainom, isud na siya. Og ang number one yun nga maapektuhan sa alcohol, ang imong atay.
So if you want your liver to be healthy, ayaw na lang ninyo nagsugdi inyuhang pagkapalahubog. Ha? Pagkapalahubog, pagkapalaigit kana. And then we have gaseous na mga drugs, mga kina-inhale nato, just like nitrous oxide, or this is what we call the laughing gas. Ginagamit siya as a general anesthetic. Okay? And then, how about the drug sizes? We have the smallest drug, that is the lithium, kasi we are talking about the molecular weight here if we talk about the size of the drug. So the smallest drug is the lithium. Ang iyahang molecular weight lang ani is 7. And our largest drug is the alteplase. Alteplase is as an anticoagulant. So ginagamit ni siya emergency drug. Paras ganian ng mga nag-heart attack or nagkaroon og stroke na naagani blood clot. So if we want to matunaw ang blood clot, pwede na to gamiton si alteplase, and it's a big drug since its molecular weight is 59,050. So dako kailangan difference ni lithium. So most drugs na lang siya in between, na sa 100 to 1,000 ang molecular weight. So question, asa na to ginagamit si lithium, class? Gusto ko mutakilid. Sige, while waiting for your answer, mutakilid ko. Na silawan mo ko. Wait lang ha. Okay, again, nasa na to ginagamit si lithium? Bipolar, ma'am. Okay, bipolar. Very good. Bipolar. Lithium carbonate is the drug of choice for mania in bipolar disorder. You have to remember that. Next, drug reactivity and drug receptor bonds. So just like all other chemicals, the same bonds gihapon ang kanang involved sa pagdikit sa ato ang drug to its receptor. So, natay three major types of bonds. We have the covalent, the electrostatic, and hydrophobic bonds. So, pag ang involved na bond between the receptor and the drug is a covalent bond, it's actually a very strong one, and in most cases this is irreversible. So pag once na nidikit na siya dinha, dili na nimo siya mahiwalay sa iyahang receptor most of the time, kasi again covalent bonds are strong bonds. So example ana is aspirin with the cyclooxygenase enzyme. So that's the mo ni siyang ginatawag natong COX. COX means cyclooxygenase, and aspirin is a very potent drug since it binds with COX through covalent bonding. Yes, Sarah, bipolar kanang sa lithium kagaina, mania in bipolar disorder. Okay. At the same time, DNA alkylating agents, we have anti-cancer drugs used in chemotherapy, specifically the DNA alkylating agents. Kaning na mga drug, bind ni sila sa certain parts sa ato ang DNA, and ang ilahang bonding is also covalent, therefore irreversible pud siya. Mo na siya ang nakalisod sa drug nato for cancer chemotherapy. Nisud siya itanggalon sa body kay covalent ang ilahang bonding. Si aspirin manggod, after some time kaning COX na ni mamatay lang manggod niya siya. So once na mamatay ning COX, mag-get rid lang gihapon nato ang aspirin inside. Kaning DNA alkylating agents kay medyo lisod pud man patayon ang cancer cells. So dugay siya inside sa body.
And then we also have electrostatic bonding. Actually, this is also a strong bond, pero ano lang siya, weaker compared to the covalent bond. Pero strong bond gihapon siya generally. Unsa siya? It's a linkage between ionic molecules, kaning may mga charge nato na mga molecules inside, and the drug to weaker hydrogen bonds, and it also involves very weak induced dipole interactions such as van der Waals forces. So, appeal din ha. Drug plus receptor, pag electrostatic bonding, naadjud na siya charge involved. And then aside from that, appeal din ang van der Waals forces. Pero again, weaker siya compared to covalent bonds. And then we also have the so-called hydrophobic bonds. So from the name itself, hydrophobic, phobic, it does not like water. So definitely these are the bonds involved sa mga lipids nato. So drugs that are lipid soluble. So para makakross siya sa ato ang lipid bilayer na cell membrane, or makabind siya sa mga receptors nato that are made up of lipids. So ang involved ana na bonds are hydrophobic bonds. Yung mga walls na to, mga cell membranes nato na mga pockets din ha, that are made up of lipids. So atong mga lipid soluble drugs, ang involved na bonding again kay hydrophobic bonds. Yan. And then we have the drug shape. The shape of our drug is actually dependent sa iyahang chirality or sa iyahang stereoisomerism. So sa iyahang, to make it simple, the drug shape is dependent to its structure, sa iyahang chemical structure. So lahi-lahi silang shape, kay lahi-lahi pud sila og chemical structure. Questions, class, about the physical properties of our drugs? When I say physical properties, we talked about the shape, the size, even the bondings involved. Questions? Wala? Okay. So let's move on to rational drug design. So ito yung ginagawa ng mga pharmacist and chemist involved in the R&D, research and development of drugs. Kay nag-design jud na sila og drugs. They look at the receptors inside the body, and then they make new drugs, taking into consideration the properties of that receptor. So nagabuhat jud na sila para mo bind lang yun siya dito sa receptor. I-design nila ang drug, ang iyahang structure, ang iyahang size, para lang yun naa siya affinity to that receptor, at the same time naa siya intrinsic activity. So mahimo makuha na nila inside the laboratory. They play with the structure of the drug, ilahang ginadugtong-dugtong ning mga functional groups until they can come up with a certain drug with the ability to bind to that specific receptor and the ability to cause an effect. Kaya na nila, nga na sila kahawd inside sa laboratory. If dito ka mag-work inside, involved ka sa research and development. So ginaano na nila, class, gina-elucidate nila ang structure sa mga certain chemicals, and then ginapareact nila ang mga functional groups in a way nga mag-form sila og certain structure nga kato na siya ability to bind to the receptor. So that's rational drug design. Okay, so na sila yung mga sophisticated na mga instruments na ginagamit. Yan. Next, we have new drug development. Okay, pag gusto ka magbuhat og bag-o nimong drug, kailangan nimo mag-apply sa FDA og IND. So when you say IND, that is investigational new drug. So pag mag-apply ka ani, dapat before ka maghatag sa tao, kailangan naka-undergo na siya og extensive na animal studies.
So, ang tawag nato ani kay preclinical trial. So again, before nato ihatag sa human ang atoang investigational new drug, kailangan humana ka sa imuhang animal studies or sa imuhang preclinical trial in which na find out nimo nga sa animals na adjud siya effect na gina-target nimo kung unsa man to imuhang gusto na effect sa imuhang new drug. Now, after ma-establish ang imuhang preclinical trial, pwede na ka mag-start sa imuhang clinical trial. So, pag moingon na gani na siya clinical trial, ang imuhang mga subjects dinha kay tao na. And naatay phases of new drug development. So, mo ni siya ang ginahimo karon sa mga vaccines. Since naa naman na sila sa clinical trial karon, kung maminaw mo sa balita, pag ginasulti na gani na nga clinical trial, sa tao na nila ginatest, meaning humana sila og test sa animals. So pag nakabutang din phase 1 clinical trial, meaning ginahatag na siya sa mga healthy volunteers. Take note of the healthy volunteers. Volunteers dapat dili pwede nga wala siya kabalo nga ginatagaan dahil nimo siya sa imuhang new drug. Volunteers dapat, and take note that healthy dapat, meaning walay sakit. Nga naman, sa phase 1 clinical trial, we are establishing the safety of your new drug. Safety first. Kasi kapag ka ang healthy nga tao nagkasakit, meaning bagsak na sa phase 1, dili safe ang imuhang drug. So sa healthy volunteers gina siya ginahatag. And then pag na-establish na ang safety sa imuhang drug, pwede na siyang mag-move on sa phase 2. Sa phase 2 naman, ginahatag na siya sa naay sakit. For example, ang imuhang new drug is an antihypertensive drug. So mangita ka og volunteers karon nga naay hypertension. So ano man, kay ang sa phase 2 ang gina-establish nato kay ang efficacy sa atuang new drug. So effective siya kung ang imuhang mga volunteers nga hypertensive na ayo sa ilahang sakit. So again, do not forget phase 1 healthy volunteers kay gina-establish ang safety. And then phase 2 sa mga naay sakit kay ang gina-establish nato kay ang efficacy sa tambal. So I hope klaro to siya ha, phase 1 and phase 2. Ma'am, yung Pfizer, good ma'am. Bakit ganun, ma'am? Mas bakit ganun? Bakit ano? I mean, di ba, nakapasa siya ng clinical trial, pero yung mga tao na ng Pfizer, ma'am, kay nag-swollen yung mga pila nila, tapos, syempre, pag swollen, giputol. Tapos, yung iba kay kamay nila, Okay. giputol. Sige. So the phase 3 will answer that question. Sa phase 3 man good, phase 3 and phase 4 Blesil. Sa phase 3 man good, you need a larger number of volunteers here, meaning dugangan nimo ang imuhang volunteers na maka-receive ani imuhang new drug. Ang ato ang gina-establish sa phase 3 kay both safety and efficacy. Kaya sa phase 3 nimo makita ang mga information about infrequent or mga rare adverse effects na wala nimo nakita sa phase 1 na. And kapag the Food and Drug Administration gives approval sa new drug application, maghatag na sila approval sa new drug application kapag okay na imuhang results sa phase 3 nga study. Meaning phase 3 pa lang, mo okay na ang FDA ana kay makita na nimo din na establish na nimo ang both efficacy and ang
safety sa imuhang drug. Pag okay na siya sa phase 3, pwede na nimo siya igawa sa market, pwede na nimo siya ibaligya. Pero under pa na siya sa phase 4. So phase 4 is called post-marketing or post-market surveillance. Meaning, naana sa market ang imuhang drug, pero under investigation pa na siya. Kay nagatanaw ka, basig, along the way, habang ginagamit siya, though effective or effective siya pero naa kay mga nakita na mga bagong adverse effects nga ng gawas. So diha na nimo makita sa phase 4. So mag post-market surveillance ka sa therapeutic effects sa drug aside sa mga harmful effect, makita jud nimo din ha, establish nimo nga kung tinuod jud ba nga effective imuhang drug or dili. Post-market surveillance na. So kung nakita nimo nga habang naga-post-market surveillance ka, dili di ay effective imuhang drug, you have an option to withdraw it from the market. Or kung nakita nimo nga naaday siya mga untoward na mga effects or mga dili nato gusto na mga effect, mga harmful effects or adverse reactions, naapod na option ang kanang company to withdraw the product in the market. So mao na siya ang nahitabo sa Pfizer. Nakapasa siya sa phase 1. Nakita nila na kanang vaccine na sa COVID, ilang ginahimo karon. Nakita nila sa phase 1 na safe siya. Pag abot sa phase 2, nakita nila nga yes, effective siya sa COVID as vaccine. Tapos sa phase 3, gi-approve na siya sa FDA kung unsa man ang governing bodies dito sa kung asa sila karon nga country, i-approve siya kay okay na iyahang safety and efficacy. Niya igawas na siya sa market. Igawas na siya sa market karon pero actually phase 4 pa na siya. Napa na siya sa post-market surveillance nila. So dito na nila makita kung napa ba yung mga dagdag pa nga mga information about both the therapeutic effect and the adverse drug reactions. So tanawon pa if ang kanang mga harmful effects na nananggawas kay life-threatening or dili. So kung life-threatening, most likely i-withdraw nila na sa market. Pero kung dili life-threatening ang mga adverse reaction, idugang lang na nila dito sa ilahang kanaganing information about the drug and mangita lang og way how to control those adverse reactions. Na, na siya ang phases of making a new drug. So actually, dili ni siya basta-basta ha, dugay ni siya. Dugay nga study, magsugod-gug ka sa animal testing. Unya, this one is a very expensive one. Kaya bisan pag moingon kag volunteer din ha, dili biya na mag-volunteer kung walay kapalit na incentives. So dito magastuan pud ka. And dili lang na isa ka tao imuhang test dinhi. We are talking about large number of people na ihatag nimo ang imuhang drug kana. So usahay sa kadugay sa testing, usahay namatay na lang ang original nga nagbuhat, wala pa nahuman ang phases sa new drug development. Questions, class? Siganahan mo magbuhat og drug. Ma'am, yung sa phase 4, good ma'am. Yes. Hanggang kailan siya matapos? Like, paano siya malaman if tapos na ang phases, ma'am? Actually, kung wala na sila makita nga bagong information. Just like good sa akin sa tong qualitative research, diba? Qualitative research, we are talking about saturation point. Kapag maabot na ka sa time nga preparehas lang man ang nagagawa sa imuhang study, wala kay bagong information nga nakuha. And that's the end of the post-market surveillance. Wala na kay new information. Pero actually, daghan ta og drugs nga after 10 years, after 20 years, gina-withdraw sila sa market. Kay after ing ana pa nga year,
number of years makita na naa sila life-threatening na mga effects. Nanay ka pamilya ang celecoxib o etoricoxib. I think that's the, if I'm not mistaken, the rofecoxib. I-withdraw na siya sa market karon kay naga-cause siya og sa ganito ha. Sa heart, mag-cause siya og formation of clot and life-threatening siya. Kana. Hemorrhagic stroke, if I'm not mistaken, hemorrhagic stroke ang ginakos ato. So, ilahan nang gi-withdraw sa market. After, decades, pila ka decades, usa na withdraw. Dugay nila nakita ang harmful effect. Ako yung pangutana ko eh. Agree ka magpa-inject og COVID vaccine? Wala pa ako naka-decide. Na ako sa point na undecided. Wala pa ako nagbasa og mga information about sa mga available nato ng mga vaccines karon. So dili ko katubag. How about you? Basig nagbasa na mo og mga information about sa mga vaccines na nanggawas karon. Sa man sa tanaw ninyo, okay or dili okay? Ambot, ma'am. Hindi ko Problema, ma'am, kung bayaran ba o dili. Bayaran ng alin? Ang vaccine. Baka mahal din, ma'am. Murag naman sa 600 pesos, di ba? Tama ba? Hatok man Ma'am, mag-vaccine. dalawang vaccine man ang ma'am, ang ibigay. Yung Ansa? Sinovac at saka yung Pfizer. Ata. Yeah, oo. Feel ko, ma'am, yung vaccine ko na ginawa, ma'am, hindi na yan maging effective sa bagong strain ng COVID. Bakit? Ma'am. Nakita mo yung yung gisabi ni... Strain kasi. May gisabi man yung senator, ma'am. Since yung isang vaccine is 50% lang daw yung effectivity niya, bakit daw bilhin pa yung isang vaccine na 98% lang? Ano na lang daw, yung isa na lang na 50% tapos dalawang dose daw ang iturok sa person para maging 100% daw yung effectivity. So, okay. Dili pwede mag-double dose. Sa pharmacology class, bawal mag-double dose ha kay ang double dose means toxicity na siya. So, kung kana nga dose mo lang na iyang effective tapos 50% lang siya. So, 100 ka tao, di na 50 nga effective siya. Ano lang, kung ikaw to ang natungnan nga sa dili siya effective. So, giturukan lang ka, wala siya effect. Ano lang siya mahulog. Amo na ang gina-cry karon. I have read something pero wala na ko siya fully read ang article. Wala na ko siya gi-understand fully pero nakita na ko dito na why not go with the 98%. I don't know anong sa dito jud sila sa Sinovac ba to? 50%? 50% ang Sinovac, ma'am. Tapos ang Pfizer is 95. Yeah. Tapos ang issue ngayon, ma'am, is baka daw hindi daw talaga 95% yung efficiency niya. Baka nasa 19% lang daw siya. Tapos dinadebate pa daw yan. Yeah, and then naa siya yung mga adverse effects nga ng gawas, no? Sa ano, ma'am? Sa Pfizer? Sa Pfizer? Pfizer, ma'am. Pero sa Sinovac may naglabas din sa Brazil. Unsang adverse effects sa Sinovac? Sinovac man ang China, no? Yes, ma'am. Wala gilagi dito, ma'am, yung yung percent lang ng efficacy rate niya is 50.3 lang daw. Kasi yung mga participants daw na na-involved is mga medical workers, tapos daw sila very high infection risk. Okay. Sige. Hindi ko ka-decide. Na kay dili jud siya. Pero ma'am, ginasabi nila na yung dalawa daw is pag si Dr. Mike Monggod yun, sabi niya daw, may side effect daw talaga, like maka-feel ka daw ng fatigue, magsakit daw ulo mo, pero hindi daw siya mag-last. Okay. Pag lang daw talaga, pagturok sa'yo, pagkabukas yata, mga ilang days lang daw mag-last.
Okay. Naman dyan na sila side effect. Tanang klaseng vaccines. Di ba even ka ng mga vaccine sa baby, di ba natay vaccine nga maglagnat ang baby, di ba na yana? So ano to niya ka ng normal nga side effect pero dili siya life-threatening. Dili siya life-threatening. So okay ra na siya, that is acceptable. Ang mahadlok lang ta ang kapag ka ang vaccine na siya life-threatening na effect. So, kaning nahadlok da sa vaccine, actually, it's the consequence sa Dengvaxia. Ang Dengvaxia man good class, feeling na ako na pa siya sa phase 3 na clinical trial. And then, they were looking for more volunteers. So, dinhi sila nangita sa Pilipinas. And nagtap sila sa government. Pero dili man gud to kanang dili siya kanang voluntary ang nahitabo sa Dengvaxia ba, kasi gihatagan ang mga ano ato mga tao atong Dengvaxia na wala man sila nag-volunteer, so ang bayad ato na mao to siyang gikasuhan kay ang bayad na adto sa mga officials ambot kinsang syempre katong mga sa DOH, si Noynoy nga Aquino, sila ang nakadawat ato sa mga unsang incentives. Manakaon ang recording, ma'am. It's okay. Ayun nga ihatag ang ang ako recording para lang na exclusive para sa class. So, feeling na ko ing ato ang nahitabo. So, naapa siya, feeling jud nako naapa siya sa phase 3 na clinical trial. Kana. And gipanghatag siya. So, sa mga tao, and then wala pa nila nakita sa ilahang study nga kapag nakatry na ka madengue, pag nakatry na ka madengue, once nga ma-infect ka ulit, naana siya katong mga harmful effects nga katugan ning gikamatian sa mga bata nga mag-enlarge ang mga organs. Wala na nila nakita during the phase 1 and the phase 2 na trial. Dili na nila nakita sa phase 3 nga trial. Katuna, tong diri na siya sa Pilipinas na naay mga bata nga mga namatay because of that. Pero man good, dako siya na issue kasi wala ata nila gi-divulge na under clinical trial pa siya. And ang nakabalo lang, ang katong syempre mga katransak nila. Mo nang gikasuhan, di ba gikasuhan nila si kinsa ito? Katong DOH na secretary, and appeal ata si Noynoy dito sa Dengvaxia na anomaly kana. Mo na siya ang nahitabo sa Dengvaxia, and it brought scare sa mga tao. And ang effect karon sa vaccine sa COVID, napil na tagkahadlok. Mo na siya ang nahitabo. Kaya basta bago manggod ang vaccine or even ang drug, dili complete ang information about sa drug kay ano pagod siya, under trial pa siya. So as time goes by, makita nila ang mga untoward na effect sa mga tao. Kung ano siya sa phase 3 or sa phase 4. Mo na siya ang nahitabo sa ato ang situation karon. It's because of the Dengvaxia na scare. Nahadlok na noon ang mga tao magpa-vaccine. So ako, wala pa ko kita sa mga information about the different vaccines available. So mo nang pagday mangutana sa ako, undecided ko. Wala pa jud ko nag-study man, wala ko nagbasa whatsoever literatures about the existing vaccine. So I don't know. Wala ko kabalo na kinsa ang 50%, kinsa ang 95%, unsa ang mga nanggawas na mga adverse effects. Pero kung adverse effects, jud may adverse effects, pero kung dili siya life-threatening, that's okay. Walay problema. Okay? Pero class, ang virus, grabe jud na siya mag-mutate. So, pas-pas jud man siya mag-mutate. So, mo na nga, dili na siya katingalahan nga na ay new variant sa COVID, kanang UK na variant. Dili na siya katingalahan.
Naagid na mag-mutate man, paspas gid na mag-mutate ang virus. So, kana lang. Pero I have read na dili man siya, parehas lang man ang iyahang effect, parehas lang gani iyahang signs and symptoms. It's just that mas paspas ata siya makahawa. Kana lang ang iyahang bag-o. I mean, ang bag-o sa iyaha compared to the original strain. Kana. Okay. Exceptions to the rule. These are the exceptions na ang atong mga drugs, dili siya muagi og phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4. Mudiretso na siya. Naay mga drugs nga ingana. Just like our vaccines nowadays, kanang COVID, since that is a public health threat of disease, actually, kung nakita ninyo, paspas kayo, no, wala lay tuig, naa na sila vaccine. Kasi dili na sila strict when it comes to the phases. Phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4. Dili sila strict with that. Kasi na-appeal na siya diri sa exceptions to the rule. If there is a public health threat sa sakit, pwede na nila igawas ang vaccine na or ang drug na. Ano na sila, i-exempt sa FDA, idiretso. So, kung naapod sila kanang like sa AIDS, 'di ba? Kung daghan kaayo ang cases sa AIDS, wala pa gihapon tay tambal hangtod karon, na sila yung mga gipang pagawas ng mga drugs na although dili pa gyud complete ang information, dili pa complete ang testings or ang trials. Another thing if naay sponsor ang drug, na nakaabot na siya, 'di ba? Nag-apply og new drug, investigational new drug, tapos nakaabot na siya og phase 2 or phase 3. Tapos pag naagani na siya sponsor nga dako nga company, pwede na siya i-approve sa FDA. So parehas anang mga dagkong company like Pfizer, like sa mga dagkong company na to man, kanang AstraZeneca, mga dagko na sila ng mga ng mga companies pag naaga ni sila sponsoran nga drug nga even if naapa na sa phase 2 or phase 3 nga clinical trial, pwede siya mahimog exception sa rule nato about sa phases of new drug development. Pwede ta mag-proceed or naapay gustong i-clarify? Wala na? O nakaroon class, uso ang food supplement. Kaysa food supplement, ang kailangan lang nila kay animal studies, preclinical trial, and information about the safety of the drug. Mo lang na ang kailangan sa food supplement. Mo nang bisag asa ka mo adto, bisag unsa na lang na food supplement ang nanggawas sa market. Kay kung gusto ka nga drug yun, mag-preclinical sa kauna o sa ka mag-clinical trial. Tapos wala pa jud kay sponsor. Kung wala kay sponsor sa imong drug, then mag-agigyug ka sa tanang phases. Kana. I remembered na ko'y higher year sa UIC nga gipalit ko ilahang thesis. Gipalit ilahang thesis pero mahulog man gud to siya preclinical trial ang ilahang thesis. Pero gipalit siya, I think it's 200,000. Gibayaran sila sa company. I cannot even remember unsang company to. Pero gibayaran sila para mahimo owned sa company tong thesis na to. 200,000 na to ilang gibayad. So, pwede na siya mahitabo. Okay. So, yesterday also, we have discussed this pharmacodynamics and pharmacokinetics. Sa ganito, itong dapat tandaan, aning duha, wait lang. What the drugs do to you? What? Okay, pharmacokinetic principles lang sa absorption of drugs. Na-mention ako niyo yesterday when you say absorption, it's the transfer of our drug from the site of administration to the bloodstream. So kung gi-take nimo siya orally, kailangan ma-transfer to siya sa blood. Pero kung ang imuhang route of administration is intravenous, dili na to siya kailangan og absorption. So mao na siya ang
route of administration na automatic, dili na kailangan og absorption, intravenous. Diretso na siya sa distribution. So unsa ning absorption na ginatawag? Natay mga mechanisms of absorption of drugs like passive diffusion. Pag passive diffusion gani, mag-move imuhang drug from a higher concentration to the lower concentration na part sa imuhang body. So kung for example, giinom nimo siya orally, taas og concentration sa imuhang intestine. So mag-move imuhang drug dito sa imong blood kay gamay wala man siya concentration dito. That's passive diffusion kung it does not involve a carrier and is not saturable. Meaning, diretso lang siya, muagi siya sa imuhang cell membrane, diretso-diretso lang, wala na carrier na kailangan. Dili po siya saturable nga pag mapuno na ang imuhang, pagdaghan na kayo sa imong bloodstream, dili na siya mag-absorb og um, another pa na concentration. No, pag passive diffusion, move lang yun na siya diretso. Kasi along concentration gradient siya. Gusto niya nga from higher concentration, mag-move siya to the lower one. Again, that's passive diffusion. And passive diffusion follows the fixed law of diffusion. Again, naga-follow siya fixed law of diffusion wherein the rate of diffusion, ang kapaspason sa pag-move sa imuhang drug is proportional or dependent dito sa imuhang concentration. So the more nga taas imong concentration, mas paspas iyahang rate of diffusion. At the same time, surface area. So kung ang surface area nimo kay dako, mo na siyang area available for diffusion, syempre mas daghan pod ang ma-diffuse na drug. So what is the what is the major site of absorption nato class sa body? Unsang organ ang major site of absorption? Small intestine. The Small intestine. the small intestine. Why? Tama to siya, small intestine. Nga naman, small intestine. Say naa sa small intestine. Any idea? Say naa sa atong intestine. It's the villi and the microvilli. Kung tanawon nato ko ibutang ko nato na sa microscope atong intestine, makita nato nga naa na siya mga ana-ana. Na syempre ang mga dagko mo na mga villi and ang mga gagmay, they are the microvilli. And kapag ka-stretch daw nimo ning villi and microvilli sa atong small intestine, mura daw na siya og kadako sa kanaganing soccer field. So imagine nasulod na siya sa atong tiyan. Kung i-stretch nimo ha ang villi and microvilli sa ato ang whole na small intestine, parehas siya, pwede siya kadako sa soccer field. So meaning dako kay siya surface area. Mo na nga major site of absorption nato kay ato ang small intestine. At the same time, directly proportional pod ang rate sa pag-diffuse sa drug sa atong permeability coefficient. Kung gaano ka-permeable ato ang cell membrane. Pero inversely proportional ang absorption nato, ang rate of diffusion nato sa thickness sa atong membrane. Syempre kung baga kay imong membrane, no, nga ni siya kabaga, syempre mudugay jud ang pag-pass through sa ato ang drug. You can butt in anytime if you have questions ha. Kung dili pod class, kung dili kaya sa drug mag passive diffusion para makaabot siya sa blood, pwede siya mag facilitated diffusion. Ano gyapon ni siya? Along concentration gradient gihapon, mag-move gihapon siya from higher to lower concentration. Ang kaibahan lang nila ni passive diffusion kay kailangan niya og carrier ang iyahang kailangan. Carrier proteins na i-carry niya from the small intestine going to the blood. That is facilitated diffusion. So parehas sila na it does not require energy para mag-move ang drug pero
saturable siya. Kay kung maubos na imuhang carrier proteins, wala na kay makamove na drug pa. Kaya again, kailangan niya musakay dito sa imuhang carrier. And then we have drugs also nga makaabot sila sa bloodstream through active transport. So active transport, ano ni siya, kailangan pud niya og carrier protein pero ang kalahian nila sa facilitated diffusion, energy dependent ni siya. Meaning, before makapass through ang drug going to the blood, kailangan nimo mo gamit og energy. Saturable gyapon siya kay again, pag maubos na ang imuhang carrier, wala na new drug pa or additional drug nga makapass through. And nganong kailangan niya og energy kay this is against the concentration gradient. Pag along class, the movement is from higher to lower. Pero pag against the concentration gradient, the movement of the drug is from lower concentration to a higher one. Yan. So this one is selective. Selective siya and merong competition for the carrier proteins. And then we also have drugs na makaabot sila sa bloodstream or mag-undergo sila absorption through endocytosis and exocytosis. Pag endocytosis class kay ano ni siya, kana ganing i-engulf niya ang drug, meaning kaunon sa atuang cell ang drug. Kani siya mahitabo niya siya kapag ka very big ang molecule nato. Again, mahitabo siya pag large molecule na ang drug. So natay duha ka klase na endocytosis. We have the phagocytosis and the pinocytosis. Are you familiar with the two? Familiar mo? Dili. Dili mo familiar? Yes. Pag phagocytosis, this is cell eating. Meaning, if mauni siya ang drugs, iyan ang kaunon ang drug. So, diretso na. Kaunon niya. We call it endocytosis kay pasulod. And pinocytosis is cell drinking. I hope you understand the difference. Ha? Phagocytosis is cell eating, meaning you have a large molecule, kaunon na siya sa cell para makasulod siya inside. And pinocytosis is cell drinking. So, depende siya sa molecule if it's solid or liquid. Pinocytosis again, cell drinking. And then kung pabaliktad siya, if this is the cell, ang drug nimo naa sa sulod, pag gusto na niya igawas, the process is called exocytosis. So, baliktad ang endocytosis o exocytosis. Kanusan ni siya mahitabo kapag ka ang drug is synthesized by the cell mismo. For example, mga hormones, gi-synthesize, gihimo na siya sa atong cell. Tapos, ang receptor man sa hormone kay naa sa gawas. So, kailangan na siya igawas sa cell. The process is called exocytosis. Yan. Questions? Wala. Nasabdan to. Daghan kayo, no? Daghan juga kayo ng pharmacology. Unang usahay nag-extend jug ko. Manang kailangan na ko ang uban time. Labi na may mga extra time ko sa mga laboratories. Ginakuha na ko na siya just for me to finish the pharmacology sa kadaghan. Wala pa ta nag-istorya drugs din hi. Introduction pa lang ni. Ingato na siya ka daghan. Wala may pangutana. Okay. So what are the factors that influence the absorption of our drugs? Number 1 din ha kay ang pH. pH sa drug class. Always remember nga makapass through lang ang drug sa atong cell membrane para makaabot siya sa blood kapag ka uncharged siya. Meaning, dapat wala siya charge. So, unsa effect ana sa pH? Remember class, pag acid imuhang drug, tapos
naa siya interaction with a basic substance. Di ba ang process is called neutralization and magbuo na siya salt and water. Remember that this salt is charged. Charged ang salt nato class. So pag naagani kay formation of the salt, most likely, ang imuhang drug, dili makapass through sa membrane. So, dili na siya ma-absorb. So, mao na siya nga dapat kung acid imuhang drug, dapat dito pod siya ma-absorb sa acidic na environment. Mao na nga si aspirin. Aspirin is acetyl salicylic acid. So, acidic si aspirin. Si aspirin class, most likely, ma-absorb na siya dito sa stomach. Kaya our stomach is acidic. Pag si aspirin mo abot sa intestine, si intestine is, ano ni siya, slightly basic. Pag si aspirin class maabot sa small intestine, si small intestine is slightly basic, mag-form na siya salt, and si salt dili na siya ma-absorb. So naapoy effect ang pH sa absorption sa atuang drug. At the same time, syempre, blood flow. So pagdaghan ang blood sa imuhang organ, most likely paspas pud ang absorption sa imong drug. Mao ni siya ang reason class na lisod tambalan ang bone cancer and any disease involving the bones. Kay ang blood flow sa bones hinay. Actually wala gani kay blood no sa ato ang bones. So most likely atong drugs din ha dili makaabot mo na nga lisod na sila tambalan. And then na-mention na nako kagaina total surface area available for absorption and the contact time sa absorption. So dapat longer magstay ang tambal sa imuhang intestine para dugay ilang contact time, mas daghan ang ma-absorb. So naay problem kung ang patient nato naay diarrhea. Kay kapag ang patient na ay diarrhea, paspas ang motility. Paspas ang movement sa ato ang gastrointestinal tract. Pag paspas ang movement class, ang contact time ana sa surface sa absorption ug ang drug paspasan. Mas paspas nimo ma-excrete imuhang drug. So wala na siya kaayo na absorb. Mo ni ang mga things na kailangan nato i-consider for the absorption of drugs. And isa pa din ha, inside our body, we have the so-called P-glycoprotein. Again, natay ginatawag og P-glycoprotein. Naadyo na siya inside the body and mauni sila ang mga proteins na kontrabida inside the body. Meaning, ang anong kontrabida sila, kay ang trabaho lang yun nila kay palayason nila ang drug. Meaning, nakuha na nato, example, na-achieve na nato ang gusto nato na ang drug makasulod sa cell. Unya, kay kaning P-glycoprotein, kontrabida man ni sila, ang problema gyud ani nila kay ilahang pagawason outside the cell, pagawason nila ang ato ang drug. So, dili na siya makabind sa iyang receptor, dili na siya makatake og effect. And mao ni siya ang always reason why we have the multi-drug resistance. Kana ganing wala na effect ang drug sa isa ka person. Mao ni siya kapag daghan og P-glycoprotein ang person because of his or her genetic makeup, maglisod tag effect sa drug ani kay imbis nakasulod na iyahang i-pump out. Pump out niya sa cell. Ang action is still exocytosis pero ano lang siya, harmful lang siya nga effect. Mahimo siyang harmful kay mawala ang effect sa drug. Dili na siya makabind sa iyang receptors nga makita sa sulod sa cell. Hapyaw lang na ako ni siya i-discuss ha kay you will discuss these things thoroughly sa inyuhang biofarm. So, naapod ni siya sa inyuhang biofarm. So, introduction lang ni siya sa PCOL. Natay ginatawag og bioavailability.
when you say bioavailability, this is the rate or the extent in which our drug is absorbed sa atuang blood stream. So for example, ni-take ka og 100 milligrams na drug. So kapag kana buo nga 100 milligrams via oral, 100 milligrams pod ang nakaabot sa imuhang blood, 100% bioavailable na siya. Pero dili na siya mao ang case sa oral na mga drugs. Kay daghan baya og agian ato ang oral na drug. Sa gastric juice pa lang sa atong stomach naguba na siya. Tapos pag abot niya sa intestine dili pa jud tanan na absorb. So usahay sa 100 milligrams, usahay kay 20 milligrams na lang ang nakaabot sa blood. So sa 20 milligrams, maulang ni ang makatake og effect. So 20% lang iyahang bioavailability. I hope na-gets ninyo unsay meaning sa bioavailability. That's the rate and the extent of the drug being administered na nakaabot sa bloodstream. So kung pangutanon mo pohon, what route of administration has 100% bioavailability? The answer is IV. Ganong IV man? Kasi syempre, gidiritso nimo siya og inject dito sa imuhang blood vessel. So, naana siya sa blood daan. So, kung ni-administer kag 100 milligrams nga drug, IV, 100 milligrams jud ang nakaabot sa bloodstream. Okay? So, sa oral class, dili jud na siya 100% bioavailable. So, gamay lang ang makaabot sa bloodstream, ana, and gamay lang ang makatake og effect. So, isa pa sa influence sa bioavailability is the first pass hepatic metabolism. Natay ginatawag og first pass effect. Di ba atong blood, this one is true for orally taken na mga drug. Syempre sa mouth, moagi sa esophagus, and then makaabot sa stomach, and then maabot sa small intestine, and then sa small intestine pwede magsugod ang iyahang absorption. Atong problema man good, natay natay agianan na nagakonect sa small intestine ug sa atuang liver. So, atong problema, ang uban part sa atuang drug, imbis na maabsorb siya, maabot siya dito sa liver. So, di ba ang liver nato is the major site of metabolism. So, wala pa na-absorb ang imuhang drug, na metabolize na siya kay nakaabot siya dito sa liver via the duct or the portal, agiana nato, nga naga-connect sa GI tract ug sa atuang liver. We call it first pass effect or first pass hepatic metabolism. So kani makaapekto pud ni siya sa bioavailability. Meaning, musamot og kagamay ang imuhang bioavailability because of this. So aside from the first pass effect, mga solubility pa sa drug, so basin dili siya soluble, kailangan manggod matunaw ang imuhang drug, kailangan in solution form siya before siya maabsorb. So kung dili matunaw imuhang drug, dili gina siya makaabot sa ato ang blood. And mga chemical instability, like pag makaagi na siya sa stomach, magkaroon siyang interaction with the gastric juice, maguba na siya. So isa na siya sa naka-affect sa bioavailability and the nature of drug formulation. Kana. Okay. And then, humano na lang nako niha para lahi na ito ang i-discuss next week. Kay naman ko yung extra time karon sa ako ang QC lab. Kay mag-quiz lang man ko. After sa quiz, mag-discuss ta sa answer sa quiz. And then mag-discuss ta atong assignment ninyo. Maulang man atong himuon sa QC na lab. So na ko yung extra time. I want to finish this one. Kay sayang akong time. Okay. Do you have questions before we'll move on sa bioequivalence?
Or do you want to take a break kay basig nag-information overload na? What do you want? Break, ma'am. Let's take a break first. 10 minutes stretching. Let's continue. Let's discuss bioequivalence. So, matawag lang nato class na bioequivalent ang duha ka drug if they have the same bioavailability and at the same time similar time sila mag-achieve og peak blood concentrations. So 'di ba natay ginatawag og wait lang ha, isulat nako. Innovator drug. Di ba natay ginatawag og innovator drug. Di ba ang innovator drug mao ni sila ang first na brand of a certain drug sa market. So sila jud ang pinakauna nagbuhat ana na drug. So kapag innovator drug, syempre naani siya patent and tagaan ni siya sa sila og pila ka years na sila lang jud ang pwede mag-manufacture ana nga drug. Once na mag-expire ang patent aning innovator drug, pwede na mag-produce ang other companies og the same drug, the same generic name, pero lahi na siya na brand. Pero, although parehas sila og generic name, parehas sila og generic name, pero dili automatic na matawag nato sila na bioequivalent. Dili automatic nga parehas sila generic name pero bioequivalent sila with the first drug. Kailangan nato tan-awon kung parehas ba sila bioavailability. For example, ang first drug, ang iyang bioavailability kay 50%. Meaning, sa 100 milligrams nga giinom, 50 milligrams ang maabsorb. So, tanawon sad nato ang bioavailability, aning second drug, second company na nag-produce ana, kung 50% yun ba gihapon ang iyahang bioavailability. At the same time, parehas sila og time to achieve peak blood concentration. For example, ang innovator drug or ang first drug after 30 minutes na-achieve na niya ang peak blood concentration. Na-absorb na ang drug and na-reach na ang pinakataas na concentration na pwede niya ma-reach sa iyahang absorption. So after 30 minutes niya to na-achieve. Dapat ang second drug na ni mahimo lang siya bioequivalent kapag kapareha sila. 50% pod ang bioavailability and 30 minutes pod ang time it will take to achieve the peak blood concentration. Now, paano kung dili sila pareha kani 30%, kani after 50 minutes pa? Paano kung ingani ang example na atay third drug din third na brand. So ang mahitabuan na parehas lang sila og generic name pero actually dili sila bioequivalent. So dili similar ang ilahang profile sa bioavailability, dili sila comparable. So ang consequence ana most likely ang pharmacist dapat mo decide siya kung pulihan ba niya, for example, dili available ang first drug. So, kailangan mo decide ang pharmacist karon kung i-offer ba niya ang kaning third drug na dili man sila parehas og bioavailability and time to achieve peak blood concentration. Now, pangutana, ang question, asa makita ang profile ani? Una siya ang use sa drug literature. Namang gipasulat mo drug lit, no? Ay, sa Manof ba na ginapasulat ang drug lit? Dinaha sa drug lit, makita ninyo ang profile sa drug when it comes sa iyahang bioavailability at the same time ang time na ma-achieve ang peak blood concentration. Collect lang sa dili pasulat. Kay if I can remember it correctly, aside from the plant monograph, naga-drug lit monograph pud ta. And most likely sa Manof na siya ginapasulat. Kana. So,
dili lang mo taman sa sulat ha, tan-awa sad na ninyo ang inyuhang gisulat. Basahan sad na ninyo. You can see there the profiles of the drug. Ano na siya ang tawag ana? Pharmacokinetic profile. Kaya apil man ni siya pharmacokinetic profile maning bioavailability. You have your Manoff, 'di ba? Yeah, naamoy Manoff karon nga sem. Therefore, magsugod. Wala pa mo nahuman sa inyong sulat, no? Therefore, amoy sulaton karon nga sem. And then that's the drug lit monograph. Kaya lang, wala pa man good mo nag-meet ni Ma'am MJ. Manang wala mo kabalo. So let's see kung unsa kadaghan ang iyahang ipasulat sa inyo or pasulaton gyud ba mo niya. Na. Wala pa mo ka move on sa plant monograph ninyo. Pila di ka book ang gipasulat ni Ma'am MJ sa inyo na plant mono. Hindi siya gipasulat. Ay, unsa di ay? Typewritten lang. Typewritten. Copy paste? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pero daghan. 400 ma'am. individual. With all the pictures, ana. Yes, ma'am. With all the format. Sa drug lit man good kay, kailangan ninyo mag-collect una og drug literatures and then isulat ninyo ang mga relevant na mga information. So, syempre, generic name, brand name. I don't know if unsa ang i-require ni Ma'am MJ, pero kasagaran sa mga drug lit, generic name, brand name, tapos mechanism of action, ug kaning pharmacokinetic profile nila. Kay mauni siya ang very important things na kailangan ninyo mabalaan sa isa ka drug. Kasi kaning bioequivalence, it will help us decide as pharmacist kung pwede ba ilisan ang drug sa patient or dili. Kana. Yan na, Majeda na. Nana siya. Available gina siya, permi. Now, napod tayo ginatawag og therapeutic equivalence. Kung dili man gud siya bioequivalence, equivalent class, ano lang siya, therapeutic equivalent. Unsay meaning sa therapeutic equivalent? Ang duha ka drugs, mahimo lang na siya therapeutically equivalent if they are pharmaceutically equivalent. Later we'll discuss what is pharmaceutical equivalence. And at the same time, dapat similar sila og chemical and safety profile. Na, example, palit ka og paracetamol. Gusto nimo biogesic. Na walay available na biogesic, murag imposible no nga walay biogesic. Pero sa scenario lang walay biogesic. So ang available ra kay Alvedon. So ang pangutana, ang biogesic ba og ang Alvedon bioequivalent. So tan-awan nimo na ang pharmacokinetic profile niya kung parehas ba sila og bioavailability and parehas ba sila og time na ma-achieve ang peak blood concentration. Kung dili sila bioequivalent, tan-awan nimo kung therapeutic equivalent ba sila. Pag therapeutic equivalent again, dapat pharmaceutically equivalent sila plus the same or similar ilahang chemical and safety profiles. Now again, asa nato na siya mabasa sa drug lit gihapon. Naunsa ning pharmaceutical equivalence? Ang duha ka drug, pharmaceutical equivalent na sila if they have the same dosage form, they contain the same active ingredient, and they have the same route of administration. So for example, biogesic and Alvedon. So parehas ba silang dosage form? And then parehas ba silang active ingredient? And parehas ba silang route of administration? Pag kana tanan pareho, meaning ang kana silang duha pharmaceutical equivalent. Tapos ang sunod nimong tan-awon kung parehas ba silang chemical and safety profile. So kung parehas sila, therapeutic equivalent po na sila. And kani ang highest na ginatanaw nato, bioequivalence. Dapat parehas jud sila bioavailability profile and time to achieve peak blood concentration before ta mo decide na mag-substitute. Nakuha? Before ta mo decide nga ilisan nato ang iyahang drug. Dili basta-basta ha. Pero actually ang real life scenario jud is wala na nagatanaw ang pharmacist ana diretso na
walay walay biogesic tempra na lang ma'am, diretso na no, pero actually in theory dapat tanawon sa nimo kung equivalent gyud ba silang duha. Okay? I hope we can para dili gud masayang atong mga ginapang istorya diri no sa theory tapos pagkaabot sa tinuod na scenario wala na siya gina-apply. Okay. Now, this is for the absorption. Now, how about the drug distribution? Di ba ang drug after the absorption na siya sa bloodstream? So, it's now time for the blood na i-distribute ang drug all over the body hangtod makaabot siya sa target site. Yan. So, i-distribute na siya all over the body tapos gikan sa blood mabalhin na pud ang drug nato sa atong mga cells or sa atong mga tissues depende kung unsa ang target site nato. Masakit imong ulo so dapat makaabot siya sa ulo and then makaabot siya sa mga tissues sa ulo nato. Okay, and then ang question ani what is responsible for the drug distribution? It's the blood. Tong sa absorption kagaina, the major site of absorption is the small intestine. But take note that we can also absorb drug sa bisag asa nga organ or part sa atong body. We can absorb drugs sa atong skin, but the major part is the small intestine. Next, we have metabolism. Now, na-mention ako kagaina, the major site of metabolism is the liver. Maugid na siya ang manglimpyo sa ato ang body, i-inactivate ang atong drug nga giinom or i-transform siya into excretable form para ma-release nato siya sa body nato. Umana siya ang major site, ang liver. We call it hepatic metabolism. Now, aside from the liver, we can also do biliary metabolism, urinary metabolism. We can even metabolize sa ato ang skin, sa ato ang eyes, we can also metabolize, but the major site is still the liver. So, ang pangutana nganong liver man ang major site of metabolism. It's because most of our enzymes for metabolism and digestion are found in the liver. So mao ang nahitabo siya ang major site of metabolism. Now, ang metabolism man go dili lang siya limited into inactivation of the drug or transformation of the drug to its excretable form. To some extent, to some drug, metabolism is beneficial for the activation of the drug. Kay naatay ginatawag og pro-drug. These drugs are actually inactive. Okay? Pag inom nato, inactive pa siya. So, wala siya effect sa body. Kailangan siya i-activate. And ma-activate lang na siya through the process of metabolism. So, I'll give you an example of a prodrug. Most of our ACE, atong mga ACE inhibitors, most of them are prodrugs, meaning they are inactive and they need the help of the liver para ma-activate ang drug and magamit siya as anti-hypertensive. So, di ba, unsa ganing ending sa atong mga ACE inhibitors? Unsa ni sila na mga drugs? Zocin. Ha? Unsa to? Unsa ending sa atong ACE? Real, ma'am. Okay, we have the Real. Pril. Again, most of them are prodrugs except, so naay exception, no? Do not forget this. Kaya kanin ba yung mga exception mo? Ginipirmi ginapangutana. Captopril. Okay? Most of them are prodrugs except captopril because captopril is active na. Dili na siya kailangan i-metabolize para ma-activate. Kung i-metabolize man siya sa liver, para i-inactivate na to siya. Kaning uban nga ACE inhibitors, kaduha sila mag-metabolism. The first one is to activate the drug and the second one is to inactivate them again. Okay? So, ang example ani, we have the enalapril.
Si enalapril is a prodrug. Once na ma-activate na siya, it will become enalaprilat. So question po na siya sa board exam. What is the active form of enalapril? It's enalaprilat. So inactive, this is inactive, this is active. Pero actually karon sa market class, naa na tay available na enalaprilat. So active na siya daan. So pero sa una enalapril lang yun, kailangan pa siya i-metabolize para mahimo siyang active. So other forms po sa ACEs like mga kinapril, mga inactive po na sila. Ang dali lang man ilahang pangalan kay butangalan niya siya 80 sa last para mahimo siyang active. So mahimo po ni siya kinalaprilat. Then we have ramipril. So mahimo po siya ramiprilat para mahimo siyang active. Kana. These are the examples of prodrugs. I hope nakuha ninyo to. And the last part, syempre, after i-metabolize, kailangan jud na siya i-excrete. And another board exam question, where is the major site of excretion? It's via the kidneys. Again, major site of drug excretion kay kidneys. Mao na natin ginatawag renal elimination of drugs. When I discuss the diuretics, we will discuss the parts of the nephron. Ang kanang nephron mao na siya ang filtering unit sa ato ang kidneys. Mao nang responsible sa pag-filter. And naay parts ang nephrons. We have the glomerulus, the proximal convoluted tubule, and the distal convoluted tubule. So kana na mga parts pwede ta mag-excrete og drug din ha. So natay ginatawag og glomerular filtration, proximal tubular secretion, and distal tubular reabsorption. Kana mga parts na sila sa nephron wherein we can excrete our drugs. Makita po nato ni siya sa pharmacokinetic profile sa druglet kung paano i-excrete ang drug. Most of our drugs are excreted via the urine, but there are drugs that can be excreted via the stool and via the sweat, and some may even be excreted via the milk of the mother. So mo na nga dili pwede na basta lactating mother ka, dili pwede nga bisag unsa na lang natambal imuhang inumon. Kay there are really drugs na ma-excrete sa milk, and syempre mainom to tanan sa baby. So just like the shabu, methamphetamine, kapag ka ang mama is an addict, nagaano siya og shabu, it can be excreted via the milk. Mainom to siya sa baby, and ang baby ana is ma-addict, tapos kung wala na siya source kay mag-withdrawal symptoms ang baby ana. So pwede siya life-threatening. Okay? So that ends the chapter 1 for our PCOL. Do you have questions, class? Wala, nag-information overload na. Diyan na siyang problema sa PCOL. Mag-information overload.